जय गुरु। हाँ, जय गुरु। ज्वाइन किए हैं। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। এখানে अभी टाइम हो जाएगा। मैं अभी मातृमंडल से निवेदन करता हूँ, शंखध्वनि और हुलध्वनि दे देंगे और हमारा आदरणीय श्री विश्वेश्वर राय दा सदगुरु वंदना पाठ करेंगे। तो अभी मैं निवेदन करता हूँ माताओं को, अभी शंखध्वनि और हुलध्वनि दे दीजिए। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जम्बं व्यक्तं येन गीताश्रं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनदीश गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी नामर समय हो गया है, 2 मिनट नाम जप।
वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अब मैं निवेदन हूँ अमित कुमार ठाकुर जी हिंदी में पाठ करें। जय गुरु दादा। अमित कुमार। जी दादा। जय जय गुरु। गुरु जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री जय गुरु ठाकुर जय अनुकूल गुरु। चंद जी पाठ जय गुरु कीजिए। दादा। जी दादा। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा हस्तलिखित सत्यानुसून ग्रंथ ग्रंथ पाठ। हीरा जिस तरह कोयला इत्यादि गंदी चीजों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कार किए बिना उसकी ज्योति नहीं निकलती, वे भी उसी प्रकार संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम के प्रक्षालन द्वारा ही उनकी दीप्ति से जगत उद्भासित होता है। प्रेमी ही उन्हें पहचान सकता है। प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। जय गुरु। जय गुरु। आवेदन कर मास्टर सुंदर महांती जो कि तांजानिया से जुड़े हैं, ठाकुर इंग्लिश पाठ करेंगे। सुंदर आज जुड़े नहीं है, तो मैं निवेदन करता हूँ अभी सुंदर दिवस से पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। दादा मैं री का फादर बोल रहा हूँ। मैं मैसेज पाठ कर रहा हूँ क्योंकि रीक की अभी आलोचना प्रसंग पढ़ेंगे। रुथी का तबीयत ठीक नहीं है, तो नाउ आई एम रीडिंग द मैसेज, वॉल्यूम 9, आध्यात्मिकता। Peculiar adjustment of chemo physico through which the soul, the go of life is going on is आध्यात्मिकता। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मैं रुधि सुंदर का भाई रिक सुंदर बोल रहा हूँ। मैं आलोचना प्रसंग का पाठ कर रहा हूँ। आलोचना प्रसंग पाठ हिंदी अनुवाद। उमेश डा। ठाकुर, भूल समझते हुए भी तो हर समय उसे सुधारा नहीं जा सकता, जिससे दिल में कष्ट होता है। उससे तो कहीं अधिक अच्छे अदीक्षित लोग हैं, जिन्हें कम से कम आत्मसंतुष्टि का भाव तो है। श्री श्री ठाकुर। बलि देने के पहले बकरे को जिस समय धान दूध खाने के लिए दिया जाता है, उसी समय वह संतुष्ट चित्त से खाता है। जब कोई बंशी में बोर लगाकर पानी में डालता है, तो मछली बंशी सहित उसे निगल जाती है, पर वह संतुष्टि उनकी सत्ता को कितना पुष्ट करता है, क्या वे इस बात को सोचकर देखते हैं? जो सद्गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, काम काज करते हुए खाते पीते बेश आराम से हैं, उनके साथ भी यही बात लागू होती है। जो गलती उसको बर्बादी के पथ को खोल देती है, उसे ही वह पुण्य कर्म समझकर अच्छी तरह पकड़े रहता है। जब गलतियां एकत्रित होकर कर्म फल के रूप में सर पर चढ़ जाती हैं, तो उस समय वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी मैं निवेदन करता हूँ मास्टर आकाश परिड़ा जी से, तो स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ करें। मास्टर आकाश परिड़ा। जय गुरु। सभी को जय गुरु। स्वास्थ्य एवं सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। नाक झाड़ कर ना धोए हाथ, पक्ष विधि का है उत्पात। जय गुरु।
परम पूज्य परम पूज्य चरण में राणा तो कुछ नाम आज के समस्त सभी को मालूम है के साथ मनाया जा रहा है। ब्रुनो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आया दादा? थोड़ा हाँ नेटवर्क हाँ, अभी आ रहा है। कट जा रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है आपका। वैसे ही आवाज नहीं आ रहा है। सांध्य सत्संग का अनुष्ठित हो रहा है। आप सबको एक पवित्र दिवस आप लोगों के जीवन में सुख शांति लेके आए, सब परमपिता को लेके आगे बढ़े, यही मैं परमपिता की प्रार्थना करता हूँ। आज भूमि वेतन है हमारा आदरणीय श्री सच्चिदानंद चौधरी दा, उनका परिवार ठाकुर जी के चरणों में आज निवेदन दिए, उनकी सर्वांगीण जीवन में प्रार्थना करता हूँ। मधुर में पालमा, अब संगीत शुरू करिए। शायद वृंदावन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जय गुरु जय गुरु। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोली नैया, बीच भंवर में डोली
घाट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूर्ख स्वामी दया कर, माझी मूर्ख स्वामी दया कर, तारनहारी तेरे बिन अब भव सिंधु में कौन सहाय, भव सिंधु में कौन सहाय। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिना कोई ना रक्षाकारी, तुझ बिना कोई ना रक्षाकारी, प्राण तेरे चरण में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु। जय गुरु मधुरिमा माँ, बहुत सुंदर भाव से अपने परम दयाल के चरण में ये भजन रखा है। वास्तविक उनके बिना, उनका आशीर्वाद, उनकी दया बिना ये भव कोई भी पार नहीं कर सकता। एकमात्र जो हमें प्रेम से हमें हाथ पकड़ उस भवदर को दूर करते हैं, बहुत सुंदर भाव से हमारा आदरणीय श्रीमती मधुरिमा पॉल माँ खूब सुंदर भाव से ये परम दयाल के चरण में भक्ति भोजन रखा है। उनके सर्वांगीण मंगल एवं इष्ट
जीवन के लिए मैं परमपिता की प्रार्थना करते हुए अभी द्वितीय भजन के लिए सुश्री शर्मी घोष माँ से निवेदन करता हूँ, वो दयाल के चरण में एक भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे। सुश्री शर्मी घोष माँ। जय गुरु माँ, आप जय बोलते हैं। जय गुरु। शर्मी माँ, जय गुरु। जय भक्त साधो केरो रहो भरि प्राण, भक्त साधो केरो रहो भरि प्राण, বিশ্বজনের প্রভু তুমি করো ত্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার হিয়াটি ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকেরো রহ ভরি প্রাণ, শয়নে স্বপনে যেন তোমারি পায়ে, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা, শয়নে স্বপনে যেন তোমারি পাই, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা, বাঞ্ছিত বিহু তুমি সদা অনুক্ষণ, বাঞ্ছিত বিহু তুমি সদা অনুক্ষণ, নিয়ত ভরিয়া থাকো আমার নয়ন। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘিরিয়া নিকশিত হে, মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘিরিয়া নিকশিত হে, তোমার সেবাতে হই সফল সাধক, তোমার সেবাতে হই সফল সাধক, সার্থক হোক মোর সব তনু মোর। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, ও গলীলাময় প্রভু চিরদয়াময়, তোমার প্রসাদে হয়ে মোরা নির্ভর, ও গলীলাময় প্রভু চিরদয়াময়, তোমার প্রসাদে হয়ে মোরা নির্ভয়, যে তোমার কি তাহারে করিবে মরণ, যে তোমার কি তাহারে করিবে মরণ, তোমার আশিসে হোক সফল জীবন। ভক্ত
সাধকের প্রভুরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন আমার হিয়াটি ভরে রাখো শ্রী চরণ ভক্ত সাধকের প্রভুরি প্রাণ ভক্ত সাধকের প্রভুরি প্রাণ ভক্ত সাধকের প্রভুরি প্রাণ। জয় গুরু। जय बहुत भावमय मधुरमय ये जो भजन वास्तविक भक्त और जो साधक होते हैं उनका प्राण हमेशा भगवान में लगा रहता है। परम पिता पे जितना हम अपने मन को लगाए रखते हैं उतना ही उनके साथ हमारा जो बंधन है उनके साथ जो जुड़ाव है उतना ही बढ़ता है और उतना हम उनके तरफ आगे बढ़ पाते हैं। बहुत सुंदर भाव से अपने परम दयाल के चरण में और बहुत मधुर भाव से, सबसे बड़ी बात है बहुत मधुर भाव से, भक्ति भावना भाव से आपने भजन रखे। परम आपकी, आपके परिवार की सर्वांगीण मंगल इष्ट जीवन के लिए मैं परम दयाल चरण में प्रार्थना करता हूँ। और आप इसी तरह से खूब सुंदर भजन कीर्तन का जो साधन है, ये आपका संगीत साधन भी वैसे ही बढ़ता रहे, प्रभु को प्रतिष्ठा में आप लगे रहें, यही मैं परम दयाल के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने रखा है। अभी मैं निवेदन करूंगा थर्ड भजन के लिए सुश्री अनुया राय। अनुया राय माँ उपस्थित है। জয় গুরু জেঠু, আমি ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানিয়ে जय गुरु, जय गुरु। একটি बहुत গান सुंदर। নিবেদন করছি। আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, অনুকূলে কৃপা করে দাহে চরণ তোমার পরমেশ কে বাজানে মহিমা তোমার পরমেশ কে বাজানে মহিমা ওই যে কুসুম গান দুলিতেছে অনুকান, ওই যে কুসুম গান দুলিতেছে অনুকান, ওই যে বিহঙ্গ রূপে যার নাহি তোল, ওই যে বিহঙ্গ রূপে যার নাহি তোল, নেচে নেচে গাহিতেছে করুণ
মা তোমার। ওই হেরো কালো দিনে ফুলো ফুলো প্রবাহিনী, ওই হেরো কালো দিনে ফুলো ফুলো প্রবাহিনী, ফুলো শব্দে প্রখালিছে চরণে তোমার, ফুলো শব্দে প্রখালিছে চরণে তোমার। জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানে, নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার। জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানে, নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার, কে বা জানে মহিমা তোমার, কে বা জানে মহিমা তোমার। জয় গুরু। माँ बहुत भाव से परम दयाल के चरण में ये भक्त संगीत रखा है। वास्तविक उनकी महिमा को कोई नहीं जानता है। जिनको ब्रह्मा महेश्वर परम सत्ता का ज्ञान पाए, वो परम पिता को हमें हरदम जो मुनि ऋषि उनको भजन करते हैं, उनकी गुण वंदना करते हैं, परम पिता परमेश्वर, उनको जानना अत्यंत कठिन है। एकमात्र उनके बताए हुए रास्ते में चलकर उनके साथ जोगयुक्त होकर ही उनको जाना जा। असली उन्हीं को ही पाया जा सकता है। बहुत सुंदर भाव से हमारा अनिल मान ने परम दयाल के चरण में भक्ति संगीत रखा है। अभी मैं निवेदन करता हूँ श्री अर्पण बेरादा से, जो कोलकाता से में, तो ठाकुर जी के चरण में एक भक्ति संगीत श्री अर्पण बेरादा। जय गुरु। अर्पण जय गुरु दादा। সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু জানাই। আজ এই সন্ধ্যা সৎসঙ্গে প্রত্যেককে আমার বিনম্র জয় গুরু জানাই। আমি পূজ্যপাদ দাদার রচিত একটি গান পরিবেশন করছি। তব রাতুল চরণে সপি মন প্রাণ, রাতুল চরণে সপি মন প্রাণ, পেয়েছি তোমারি এমনে। ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে,
ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে তব রাতুল চরণে সুপি মন প্রাণ রাতুল চরণে সুপি মন প্রাণ পেয়েছি তোমারে এতনে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে পারের পর্দা তোমার বার্তা ছুটিয়া চলেছে ভুবনে পারের পর্দা তোমার বার্তা ছুটিয়া চলেছে ভুবনে ওগো রসময় দাও বরা ভয় ওগো রসময় দাও বরা ভয় সবারে সকল ক্ষণে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে তব রাতুল চরণে সুপি মন প্রাণ রাতুল চরণে সুপি মন প্রাণ পেয়েছি তোমারে এতনে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে তুমি পরম সম্বল বাঁধিয়া রেখেছে মম বাহু তুমি পরম সম্বল বাঁধিয়া রেখেছে মম বাহু তোমার রাতুল চরণ দুখানি সম্বল তাই পরাণে দাও বরা ভয় দূর করো ভয় দাও বরা ভয় দূর করো ভয় থাকো সদা মোর ধ্যানে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে তব রাতুল চরণে সুপি মন প্রাণ রাতুল চরণে সুপি মন প্রাণ পেয়েছি তোমারে এমনে ওগো সুন্দর ওগো অনুপম সার্থক করো জীবনে 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 জয় গুরু সবাইকে আমার जय गुरु जय गुरु जय गुरु अर्पण दा बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाव से आपने ठाकुर जी का उनका किया है वास्तविक सबसे सुंदर नाम उनका सब सुंदर उनको ऐसे ही उनका जो है ना मुक्ति मिल जाती है उनकी दर्शन मात्र के ही मनुष्य का मन में शांति आनंद आता है बहुत सुंदर भाव से
अपने भजन के माध्यम से हमारा आदरणीय अर्पण दा सुंदर भाव से भक्तिपूर्ण भजन रखा है। मैं परमपिता के हमारा अर्पण दा उनका पूरा परिवार के लिए मंगल एक विष्णु जीवन के लिए मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से सत्संग विहार दिल्ली के साथ आप जुड़े रहेंगे दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय जय गुरु। अभी मैं निवेदन करूंगा श्री प्रबल सेनदा जी से हम जुड़े हैं। निवेदन करूंगा श्री प्रबल सेनदा ठाकुर के चरण में एक भक्तिपूर्ण संगीत। श्री प्रबल सेनदा। दादा अभी तक को ज्वाइन नहीं कर पाए, देर में करेंगे, आप आगे बढ़ जाइए। प्रबल सेनदा उपस्थित है। थोड़ा सा देर हो सकता है, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ठीक है। तो हम निवेदन करते हैं मिस स्वस्तिका धम्मा जो जुड़े हुए हैं, स्वस्तिका माँ जुड़े हुए हैं। स्वस्तिका माँ, स्वस्तिका धम्मा, स्वस्तिका माँ भी शायद उपस्थित नहीं है। मैं अभी बैठा हूँ इंजीनियर गंडीप विश्वास से। गंडीप आप जुड़े हुए हैं। गंजा विश्वेश्वर दादा को एक कोरस एक कीर्तन दे दो। करते हैं। अमर अर्पण बिरादा से एक और भजन प्रस्तुत करेंगे। रखिए दादा। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा, आप एक और भजन रखिए। अच्छा अच्छा। जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर, शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर,
जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम परम कारुणे शांति दाता आदित्य प्रभा मंगल करता परम कारुणे शांति दाता आदित्य प्रभा मंगल करता जगत सत्ता चेतन दीपे जगत सत्ता चेतन दीपे प्रेमन संपद परम विवर्तन जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम अनंतयोच्छल जीवन दीपना योग विभूति परम वर्तन अनंतयोच्छल जीवन दीपना योग विभूति परम वर्तन भगवत पुरुष पुरुष त्राता भगवत पुरुष पुरुष त्राता आदर्श श्रेष्ठ प्राण स्पंदन जयतु परम दया पुरुषोत्तम जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जयतु परम दया पुरुषोत्तम चिरयभिनन्दित वैशिष्ट पाले निर्मलयोज्जल अंशुमाली चिरयभिनन्दित वैशिष्ट पाले निर्मलयोज्जल अंशुमाली आदि कारण पूरन पुरुष आदि कारण पूरन पुरुष मुक्ति विधायक नाम चरण जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर जगन्नाथ हरि विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जयतु परम दयाल पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से हमारा अर्पणदा परम दयाल के चरण में सुंदर भजन रखे हैं। जय तु परम दयाल। वास्तविक परम पिता ही विश्व पिता है, जो हम लोग प्रार्थना में कहते हैं मन्मात श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरु। वास्तविक परम पिता ही है, परम दयाल ही है, ये विश्व का सर्व जो बोलते आत्माओं का परमात्मा है, ये परम पिता है, सभी को उद्धार करता है, सभी का मंगल करता है, सभी की शांति देता है, सबको आनंद देने वाला है। तो उनके शरण में आने से मनुष्य सुख शांति का जो है अधिकारी बन जाता है। बहुत भाव से अपने चरण से बेरादा ने आज बहुत सुंदर रूप से संगीत रखा है। उनके सर्वांगल और इष्ट जीवन के लिए परम पिता प्रार्थना करते हैं।
देते हैं श्री प्रलय सेन, आप जुड़े हैं क्या? प्रलय इंजीनियर गंडी विश्वास, विश्वेश्वर दा आप दादा कीर्तन करिए, जल्दी चर्चा शुरू कर लें, अच्छा टॉपिक भी है। तो अभी मैं निवेदन करता हूँ विश्वेश्वर रायदा ठाकुर जी के प्रतिनिधि कोलकाता से एक कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। শ্রী ঠাকুরের লেখা এবং প্রিয় এই কীর্তনটি সবাই গিয়ে থাকেন। বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি নিন্দিত শান্ত শুনিল মূর্তি যেন নিন্দিত শান্ত শুনিল মূর্তি যেন নিত করে যেন যমুনা তুলি নেই বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হরি না নিন্দা জগতে নিন্দা আমি ভুলিতে নারিব বেদনা হারি আমি বেদনা
পরাণ নামামৃতে সদা ভাসিতে নামামৃতে সদা ভাসিতে অহমুগ্ধ মনসে আত্মভুলি হরি হরি বলে নাচিতে অহমুগ্ধ মনসে আত্মভুলি হরি হরি বলে নাচিতে হরি বেদনা বেদনা হারি श्रद्धा आपने तो आपके बारे में क्या बोले सुंदर आपका साधना है आपकी भावना समर्पण भाव है इसलिए आपका हर भजन हर कीर्तन हर जो है सभी के में एक भक्ति भावना प्रेम भाव जागृत होता है बहुत सुंदर भाव से आप करते हैं। वास्तविक अगर आप वर्तमान में हम वेद पुराण थी इनको पढ़ने हमारा समय भी कम हो जाएगा इनको हम पढ़ पाएंगे न समझ पाएंगे तो अभी हमको करना क्या है अति सहज सरल भाव से जो वर्तमान पुरुषोत्तम आए हैं जो सबका वेदना सबका दुख हरने वाले हैं उनको जीवन में ग्रहण करके चलना है बस इतना अगर हम कर ले तो हमारा जीवन सुख शांति आनंदमय हो जाता है अति सहज सरल भाव से परम पूज्य पास से दादा का ये लिखित भजन को अपने सुंदर भाव से गाया दादा आपके सर्वांगीण मंगल के लिए मैं परम दयाल कृष्ण प्रार्थना करते हुए एक कीर्तन के लिए आपसे निवेदन करता हूँ दादा एक कीर्तन परम दयाल के चरण में आप रखिए विशेष रूप से एक मिनट ज़्यादा आज बहुत सुंदर भाव से सत्संग का अनुष्ठित हुआ है पवित्र अक्षय तृतीया का दिवस है आज हम हमारे आदरणीय सच्चिदानंद चौधरी उन परिवार की तरफ से आज भोग दिया गया है उनके सर्वांगीण मंगल एक जीवन के लिए करते हैं शुरू कीजिए दादा बोल दीजिए
তিনি নিজে গর খে সুধা ভক্ত জনে যাচ্ছে ভবে গরুর মতন আপন কে আছে তিনি নিজে গরল খেয়ে সুধা ভক্ত জনে যাচ্ছে ভবে গরুর মতন আপন কে আছে ভবে গরুর মতন আপন কে আছে সংসারেরই আপন যারা আপন সুখে মত্ত তারা আমি পাই শুধু সেই স্নেহের ধারা দয়াল গুরুর কাছে গুরুর মতন আপন কে আছে ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে তিনি নিজে গরল খেয়ে সুধা নিজে গরল খেয়ে সুধা ভক্ত জনে যাচ্ছে গুরুর মতন আপন কে আছে ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে গুরু কায়া শিষ্য ছায়া গুরু শিষ্যে আপন মায়া গুরু হলেন পরশ মনি গুরু হলেন পরশ মনি হীরা কাটে কাছে ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে তিনি নিজে গরল খেয়ে সুধা ভক্ত জনে যাচ্ছে গুরুর মতন আপন কে আছে ভাবে গুরু ছাড়া মোদের জীবন বাড়ি ছাড়া মৎস্য যেমন গুরু ছাড়া মোদের জীবন বাড়ি ছাড়া মৎস্য যেমন এক মুহূর্ত হলে ছাড়া এক মুহূর্ত হলে ছাড়া পরাণ কি আর বাঁচে গুরুর মতন আপন কে আছে ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে সবাই একদিন যাবে চলে ফেলে মোদের নানান ছলে গুরু কিন্তু থাকবেন সদা মোদের সাথে সাথে সবাই একদিন যাবে চলে গুরু কিন্তু থাকবেন সদা মোদের সাথে সাথে গুরুর মতন আপন কে আছে ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে যারা সার করেছে গুরুর চরণ গুরু তাদের দিন যে শরণ যারা সার করেছে গুরুর চরণ গুরু তাদের দিন যে শরণ হোক না তারা সুজন কুজন হোক না তারা সুজন কুজন কিছুই নাহি বাছে গুরুর মতন আপন কে আছে ভাবে গুরুর মতন আপন কে আছে তিনি নিজে গরল খেয়ে সুধা নিজে গরল খেয়ে সুধা ভক্ত জনে যাচ্ছে গুরুর মতন আপন কে আছে যারা সার করেছে গুরুর চরণ গুরু তাদের দেন যে শরণ হোক না তারা সুজন কুজন কিছুই নাহি বাছে
গুরুর মতন আপন কে আছে? গুরু যাদের আপন জন, গুরু তাদের জীবনের ধন। এবার গুরুর নামে আমাদের মন, গুরুর নামে আমাদের মন আনন্দেতে নাচে। এবার গুরুর নামে আমাদের মন আনন্দেতে নাচে। ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে? তিনি নিজে গরল খেয়ে সুধা, নিজে গরল খেয়ে সুধা ভক্ত জনে যাচে। গুরুর মতন আপন কে আছে? ভবে গুরুর মতন আপন কে আছে? जय गुरु दादा। पता नहीं सुनाई नहीं दिया कि नहीं। ठाकुर जी के साथ ऋतिक दादा अत्यंत सुमधुर ये जो की है उतना ही बहुत ही मधुमय, बहुत ही भावपूर्ण कीर्तन इतना सुंदर भाव से दादा ने परिवेशन किए हैं। सभी के हृदय में भक्ति तरंग खिल गया है, सभी के हृदय में जुड़ गए, वो प्रेम में भरपूर हो गए। वास्तव करके वृंदावन दा जय आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। जय गुरु। बहुत सुंदर विश्वसरदा, बहुत सुंदर विश्वसरदा, इतना अच्छे ढंग से कीर्तन परिवेशन किए, ये सबको फुलफिल कर दिए हैं, सबको परिपूर्ण कर दिए हैं। इतना सुंदर भक्ति नैवेद्य अर्पण किया गया था, सबसे सुंदर, सबसे फुलफिलिंग, सबका परिपूर्ण करते हुए विश्वसरदा बहुत सुंदर अर्पण किए। आपका सर्वांगीण कल्याण के लिए, इष्टपूर्ति जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ। आप हमेशा ऐसे संगीत को साधना करते हुए आगे बढ़िए और सबको ही प्रेम वितरण करिए। बहुत सुंदर दादा। जय गुरु। अभी नेटवर्क तो जरूर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर, बट वेरी नाइसली आवर वृंदावन साउदा वाज मैनेजिंग। योर वॉइस इज नॉट क्लियर वृंदावन भाई। हमारा सम्मानित श्री सनातन दास अभी जुड़े हैं, जेहेतु मेरा बड़ा लगभग सब शुरू हो चुका है। Okay, I'm taking over. Thank you. Thank you. There is a difficulty in the network from your side. Vrindavanda, you have managed, you have conducted this session so far very good. I pray at the lotus feet of Thakur for your well-being, and I hope the network will be better at the last part. Now we are moving ahead to the discussion session, and discussion session, the topic of this day is very interesting and very appropriate, and the topic is Science of Health, Pillars of Being and Becoming. Science of Health, Pillars of Being and Becoming. We know our basic desire is being and becoming. We have a life, we want existence. That's why being is the first desire, and then unless becoming happens, there is no value of being. That is why what is the science of health, how science of health is related to these pillars of being and becoming, that is the topic of today's session. And to take this session ahead, we have two esteemed panelists. One is Dr. Anurag Dasda. He is from Lucknow. Dr. Kirti Ranjan. He is Dr. Kirti Ranjan. We call him Anuragda. He is from Lucknow. He is our first panelist. And our second is our well-known Dr. Jubilee Purustakar. He is the second panelist. So at the outset, I welcome our first panelist, Dr. Kirti Ranjan from Lucknow. Anuragda, Jai Guru, I welcome you. जय गुरु दादा,
जय गुरु। हाँ, Jai Guru. I think net is supporting you. That's why I hope that. And to start with, as a regular practice, we put some question and regarding this health relating to being and becoming. My first question would be how mind influences our health to lead a good state of being and becoming in our life as per ideology of C.C. Thakur. I repeat, how mind influences our health. हमारा जो मन है, how influences our health. How ये अपना मन कैसे अपना शरीर को इन्फ्लुएंस करता है and it leads to a good state of being and becoming in life as per the ideology of C.C. Thakur. ये है हमारा पहला प्रश्न। अनुरोध करता हूं आप उसके आगे बढ़ाइए और समय मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। जय गुरु। जय गुरु। To begin with, we have always heard about a proverb, a very important and very famous proverb, that a healthy mind lives in a healthy body. So the basic idea behind this proverb is that to gain a healthy mind, physical body, I mean the physical health is very much necessary. But C.C. Thakur goes extend a mile more than this. C.C. Thakur says, as much a healthy mind lives in a healthy body, so does the healthy body leads to the development of a healthy mind. That is the same mind-body connection which our Rishi Munis, our seers have proposed for thousands of years. That has been resurrected by C.C. Thakur in today's age. There is a definite mind-to-body correlation which has always existed, which we have often misunderstood or ignored. But this mind-body correlation has always existed. So the World Health Organization gives a definition of health, a very particular and a very descriptive definition of health. It says that health is a state of physical, mental, and social well-being, and not just the absence of disease or infirmity. So to understand and analyze this definition, we have seen that this definition has a few factors. First of all is physical health, physical, mental, social well-being. That is physical health, mental health, and the social health, and not just the absence of disease or infirmity. For example, we say that someone is healthy in general terms, layman terms, whom we, if someone is apparently healthy to us, if he is a possessor of good health body, then we call him healthy. We do not understand whether his mental setup is good or not. We do not understand whether the person is socially isolated or not, but we call him healthy. But C.C. Thakur, this definition, as I was discussing, this definition given by WHO was given in the year 1948. C.C. Thakur sitting in the remote corner of Himayatpur in as early as 1920s, when the medical technology was not that much in our disposal, when there was nothing, absolutely nothing at that time to his disposal. He at that time gave a particular definition of health, in which he included all these physical, mental, social, every aspect he included there. Added to it, he also included two more important fragments or two more important aspects. One is the emotional aspect, another is the spiritual, which we have ignored till now. Now the question comes to the mind, as we have already, how does this mind gives to the rise of a healthy body? Healthy mind gives to the rise of a healthy body. This question will be understood if we understand the circumstances which we are facing today. Of years or so, due to the pandemic situation given by this coronavirus, we have understood the basic values of this mental health, or the or as if we rephrase the statement, we have understood the importance of a healthy mind. Why? Because in this corona period, we have seen, in this entire pandemic period, we have seen that along with the coronaviruses, the most important thing which was always affecting the human population was the mental depression, anxiety, mental depression, different types of negativities which have always afflicted the humanity, and that has increased or that has been aggravated by fear. Why? Because everywhere we see is negativity. You don't even have to go outside your home to experience this negativity. You can sit in your drawing room, just switch on your television set, and all the news channels will give you different statistics of the different people who have died, who have lost their lives, and who have been admitted to the hospital fighting with their lives. So all these negative influences deeply affect our mental set.
They disrupt our mental harmony. This balance is disrupted. So what happens is this negative influence of the mind gives a negative influence on the body. We have seen that the immunity, general immunity of the people has decreased, drastically decreased in this corona period. Why? Not just because of this loss of interaction. That is also an important factor. That loss of interaction is causing this immunity to fall down. But along with it, there is a very important factor, which is the absence of a good mental hygiene or good mental setup. Because in absence of this good mental setup, when that person is depressed, when a person is not feeling happy, when a person is not feeling welcome in his environment, then naturally all his immunity will go down. Naturally, all his physical, the physical body, the health of the physical body will be lost. So this mental well-being is very much dependent on the body, and the physical health is also dependent upon the mental well-being. Now, coming to Sri Thakur's ideology, how does Sri Thakur's ideology help us in gaining this mind-body correlation? How can we do that? So we understand that the basic ideology of Sri Thakur is dependent upon 5 different pillars, if we can say that. 5 different pillars. What are those? Those are Yajan, Yajan, Ishtabhriti, Shostani, and Sadachar. Now, if we analyze very briefly, I will just briefly analyze each and every principle here. To start with, if we see Yajan, in the principles of Yajan, what one satsangi has to do, Nam Dham, that is name and meditation. He has to repeat the name, holy name, as we have been given in the initiation, as the time of our initiation. We have to repeat it. In the mental repetition of the holy name and meditation upon Sri Thakur, this holy name creates a feeling of happiness. We all have experienced that. Many people who are present today in this online satsang, we have experienced that. When we continue to do meditation upon this holy name in front of Thakur, we always feel a feeling of happiness or euphoria in us. Today, medical science is telling us that when we do meditation, then pineal gland is activated. And because of the activation of the glands, various types of neurotransmitters, various types of chemicals are released. And these chemicals contain hormones like serotonin, like dopamine. These hormones leads to increased feeling of happiness, which we call in scientific term, we call euphoria. So these happiness hormones are increased when we are spiritually inclined, when we are doing meditation. We are doing Nam Dhyan, we are doing proper Nam Dhyan. We do not know. Sorry, I think has been disconnected, I think. Anuragda, are you here in the line? Yes, Dada. Am I audible? Now it is audible. Jai Guru Dada. You can switch up your okay, video. Dada, I'm just yes, Dada, videos. I think that is network problem. Yeah. So as I was saying that in the case of Yajan, what we are doing in Yajan, we are continuously repeating the holy name, we are meditating upon the holy name in front of Thakur, and because of this, all these happiness hormones, which are supposed to be there in our brain, but because of all the negativities in our environment, this happiness hormones is getting diminished. Whenever we say depression, I think again there is a disturbance. Let us have patience to listen. Yeah, please continue. Jai Guru Dada. I'm sorry, Dada, because of this network problem, every time it is getting disconnected. Today's weather is like that. Please continue. Yeah. Yes, Dada. So what I was saying is, because of this depression, what is exactly is depression? There is a absence of happiness. Absence of happiness, and this absence of happiness in medical science can be explained by absence of these chemicals. That is, these neuroreceptors, this serotonin, dopamine, all these things are there, but they are decreasing in production because of this increasing negativity. But when we continue to do yajan, when we continue to do sadhana, we continue to pray, then only all these things increase again.
mental depression, avsat, what we are calling avsat or anxiety. All these things are removed if we do yajan. Then we are doing yajan. Yajan means to spread. In simple terms, it means spreading the ideal or the ideology of the ideal in our immediate environment. So if our immediate environment is ideal centric, normally this positivity spreads in our environment. And when our environment is healthy, when our environment is positive and ideal centric, then naturally we become happy, we become healthy. So yajan is very much important for our own happiness. It is not that we are doing yajan because to change the world or something. We are doing yajan for our own environment, for us. Because Sisi Thakur says an individual is not just an isolated entity. An individual is very much dependent upon its environment. So when we put ideal in that environment, when we put ideal centricness in this environment, naturally we become happy, we become healthy. Like this wise, in every single aspect, if we see every single aspect of Sisi Thakur, this positivity is found, this mind-body connection is found. Two most important things which we have understood in this current pandemic is Sadachar and Swasthani. I will just give a couple of minutes to this and I will conclude my speech here. One Yeah, thing is Swasthani, another is Sadachar. Anuragda, Yes, Dada. actually, I was just coming to the second part. Actually, Okay, you have Dada. very nicely explained the importance of the mental health to the physical health and the importance of melatonin, dopamine, everything you have rightly explained, how they play a very important role in our life. And Thakur always says, Anna mafik mon boy, Anne janish prabruti hoy, and how this is influencing the physical health. You have rightly explained, giving the importance of WHO. And actually, WHO has given the verdict that by 2030, the major disease will be the depression. So that's why very rightly we are discussing here. And automatically, the question was coming to my mind that ये हमारा जो 3 सदाचार है, मानसिक सदाचार है, शारीरिक सदाचार है और आध्यात्मिक सदाचार है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसी को टू गेन ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं या थोड़ा हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं भी बहुत अच्छा होगा। कैसा कितना इंपॉर्टेंस है ये तीनों सदाचार का ये अपना मेंटल, फिजिकल और बॉडी एंड माइंड के लिए, उसके बारे में थोड़ा 5 मिनट के अंदर थोड़ा समझा दीजिए। चोरी हो जाएगा। हाँ, अनुरागदा, आर यू एबल टू हियर? Anyway, Anuragda actually has already touched the importance of mental hygiene, physical hygiene and spiritual hygiene. हमको जो 3 सदाचार हमको चाहिए, वही स्वस्थ रहने का आचार ही सदाचार है। और शारीरिक सदाचार, हाँ, somebody's mic is on. हाँ, Anuragda, are you on the line? Anyway, so mostly we have covered this thing, and there is very right connection with this physical sadachar, शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार। ये तीनों सदाचार अगर होंगे तो कंप्लीट बीइंग एंड बिकमिंग के लिए हमारा वो सहायक होंगे। इसलिए हमारा शारीरिक सदाचार के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मानसिक सदाचार है। शारीरिक सदाचार में जिसना अपना जो फिजिकल हाइजीनिक, जो खाद्य, वस्त्र, ये सब चाहिए, उसको किस तरह से होना चाहिए, ये ठाकुर जी बहुत सारे उनको दर्शन दिए हैं। मानसिक सदाचार में किस तरह हम किससे खाएंगे, किससे हम अन्न पानी ग्रहण करेंगे, किस परिवेश में हमको अपने को डालेंगे, मन को कैसे तैयारी करेंगे, मन कैसे तैयारी होता है, खाद्य माफिक मन होता है, अन्न माफिक मन होता है, इसलिए अन्न का ऊपर इतना जोर दिया गया है। ठाकुर बहुत सारे दर्शन उनको दिए हैं, उनको हम लोग पालेंगे। और लास्ट को जो स्पिरिचुअल सदाचार है, जैसे सत्संग का परिवेश में हम लोग रहते हैं, ये रहने से अपना ऑटोमेटिक अपना जो डोपामाइन लेयर है और वो
कितना बढ़ जाता है, और स्ट्रेस फैक्टर में कितना वो कम हो जाता है, अपना कितना अच्छा हो जाते हैं। ये सब बहुत सारे अभी साइंटिस्ट आ चुके हैं ठाकुर जी, लेकिन बहुत पहले से ही बोल चुके हैं वही आध्यात्मिक सदाचार का ऊपर। किसी का भी बुरा हम नहीं सोचेंगे, किसी का परश्री कातर नहीं होंगे, सबका अच्छा ही हम सोचेंगे। और सबसे बड़ी चीज है वो जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, जो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वंग च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हम इष्ट को हर परिवेश में अगर हम देखेंगे और सब में इष्ट को देखेंगे, तब हमारा ये आध्यात्मिक सदाचार ही ठीक रहेगा। हम लोग जजन जज इष्ट प्रति परायण होके अगर रहेंगे, ये सब कुछ कंप्लीट हो सकता है। ये तो आप लोग सब जानते हैं। आज नेटवर्क बहुत डिस्टर्बिंग किया है, फिर भी अनुरागदा बहुत अच्छी ढंग से समझा दिए हैं। उनको मैं बहुत दिल्ली सत्संग विहार तरफ से आंतरिक धन्यवाद देता हूं। और बाकी मैं अभी हैंड ओवर करता हूं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चनर है, उनको मैं अनुरोध रखता हूं, वो क्वेश्चन रखेंगे डॉक्टर जुबली पुरस्कायन को। ही इज अवर सेकेंड पैनलिस्ट। उनको अनुरोध रखता हूं, वो ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर जुबली पुरस्कार, मैडम यू आर हियर? हाँ, जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु जय गुरु। हाँ, यू आर दी आवर सेकंड क्वेश्चनर प्लीज। यस सर, थैंक यू। जय गुरु। बहुत अच्छा से डिस्कशन हुआ और आपने बहुत अच्छा से दोनों क्वेश्चन को पूछा है। लगभग डिस्कशन हो ही गया, तो और एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जो आज का जो टॉपिक है, ये साइंस ऑफ हेल्थ, पिलर्स ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जुबिली पुरकायस्थ मैम। कल भी आपका डिस्कशन हमने सुने हैं। तो ठाकुर जी का जो मेन आइडियोलॉजी है वो बीइंग एंड बिकमिंग है। तो ये बीइंग एंड बिकमिंग के लिए ठाकुर जी जो साइंस और धर्म को कभी अलग करके नहीं देखा। वो विज्ञान और धर्म आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे जुड़े हैं, और वो संबंधित है हमारे बीइंग एंड बिकमिंग, हमारे अस्तित्व को बचने और बढ़ाने के लिए। ठाकुर जी की भावधारा के अनुसार धर्म और जो उनकी आइडियोलॉजी वो कैसे आपस में जुड़े हैं। So I again repeat the question in English: how dharma and science is interconnected to the ideology of being and becoming of Sri Sri Thakur. Purakash ma'am, Dr. Jubilee ma'am, I request you. Jai Guru. Jai Guru. So that actually our Dr. Anurag, he has explained most of the things. You know, when we talk about this dharma and when we talk about science, you know, this mind and body, this connection, and then coming to dharma and science, you know, this is very important to understand. First of all, let me just put a little bit on the mind body connection. A few examples. For example, you know, you have heard, somebody might have asked you why you are looking so dull today, or someone is asking you why you are so jolly today. So that means there is a physical appearance on your face. Something is there, some impression is there that someone is asking you these questions. So definitely, when we are dull or when we are jolly, in both way, you know, we have a connection to our physics, and that is expressed in front through our face. So this is an example, actually, how a very preliminary example where this mind and body connection is so important. You know, somewhere in 1950, there was a experiment by some doctor. You know, all of us know during pregnancy, the tendency of vomiting, it's a very natural process.
the doctor, what he did, with a patient, with a pregnant woman, he experienced, it was in the early 1950s. He told one of the lady, saying, see, I have got a miracle drug. You are having so much of tendency for this kind of a vomiting and all these things. I have got a miracle drug. And if you take it, there will not be any vomiting. But it was a placebo treatment. It was not actual drug. And what he found, for that particular night, the vomiting got stopped. But the next day, it again started. That means somewhere in the mind of the lady, it was there, the doctors have given me this kind of a medicine, so definitely there should not be any vomiting. And maybe like after 12 hours, her mind might have again told her, you see, the effect of the medicine is by the time it is over. So definitely, again, so, this kind of experiment actually showed, something is there called mind, and it is the impression on the brain that is actually guiding, or its manifestation is there in the physical form. There was an industry, I heard about it, or I read about it somewhere, some industry, they wanted to increase the production. So they did some change in the process. The production increased. Then they reversed the change. Then again production increased. Then they again changed it. Again the production increased. You know what happened here? Actually, the people, the industry people or company people, because psychologically they were excited to increase the production, so they put their everything into it. Even when the process was reversed, somewhere their effort was in such a way that production increased. So these are the examples of how mind is so important in our existence. And many times, what do? We ignore our mind. Forgetting about soul, or to baat ki baat hai. Even we ignore our mind. We keep on doing works and we keep on doing other things. We never think what is happening to our mind. Recently, during this viral infection and all this thing, COVID period, I had a story. The patient was having lots of throat irritation and all these things. The patient went to the doctor. Doctor told her, show me what is happening. Just open your mouth and show me. Immediately that moment, because she went to a doctor and she was so positive in her mind, okay, I'm going to doctor, so definitely something is good and going to happen to me. And this is how there was no symptoms at that moment. And let me give you another example. There are examples. The hypertension is a very common phenomenon now. It is a very common disease in everywhere. It was there that the person was having very normal high pressure at home, but when somebody suggested he was having some other symptoms, somebody suggested, why you are not seeing a doctor? The person went to the doctor and doctor said, okay, let me check your blood pressure. That moment, the blood pressure increased like anything. So the tension was there. Yeah, something, okay, maybe. So this is all the examples of mind managing your body, controlling your body. And same way, our Dr. Anurag, he told, the same way, the importance of body is there. We need to take both body and mind care. The extreme example of this mind, this thing was effect of mind on the body. Somewhere in, I think, somewhere in 1948 or something, Dr. Herbert Benson, somewhere in Australia, he gave an extreme example. He did some study, and it was there as an extreme example of mind controlling your body. He studied on some Aboriginal people of Australia. Some tribal group was there.
there was something in that tribal community. There is a witch doctor. That doctor, there was a faith in them. If the witch doctor get angry, and if he takes a bone in his hand and he rotates it around somebody and chanting some mantra and putting his hand skyward, then the person is not going to be living anymore. He's going to die for sure. So that happened. After this kind of a ritual was there, and when that happened, he found that particular Dr. Benson, he saw after doing this kind of a witch doctor, his whatever he wanted to do, after he's doing of all these things, the person sitting in front of him felt suffocated, and next moment he was holding his neck, and then he fall on the ground, and within few hours actually he died. So this was the extreme example of your mind controlling your body. What happened here? The intellect here, in the intellect decided कि और कुछ नहीं हो सकता. Everything is gone. The witch doctor has taken this kind of a treatment for that person, and his intellect decided it is over, and actually it got over. So that means what? That means our intellect is so important, and it is intellect that controls our mind. It is the intellect that controls our mind. So now coming to dharma, if our intellect is so important, then definitely we need to have good and best of the best things in our intellect if we want to have a very good life. For example, we are here in the satsang. We are so happy that we are talking about our love guru, our Sri Thakurji. We are trying to find out what he told, how to experience this, how to emulate all these things in our life. We are trying our best, and we are feeling a special connection to this satsang. No matter how much busy we are, no matter from where we are coming, no matter how much traffic there is on the way, but still we are trying to reach our best. We are trying to reach the satsang on time. So because we find a happiness here. But for example, if somebody's intellect says, no, there is no happiness in this forum. What is this? What they are talking of? I have a better happiness if I watch some serials, if I watch some movies or something. So it is your intellect, Your intellect decides, or my intellect decides, everybody's intellect decides actually what we are going to do. So this, for example, if there is a boy or there is a girl, from her childhood, whatever she is taught, that is getting absorbed into her, that is getting established in her intellect. So mostly our intellect is having a tendency towards what? Materialistic things. What we feel because more the intelligent the people are, more they are becoming materialistic. I think in that way, maybe most of you may not agree, but I feel more intellectual we are becoming, we are getting attached to more of the material things. So in a way, the boy or the girl is becoming intellectual, very much intellectual, and getting attached to all the material things. But in the process, age is increasing. The boy or the girl will become a man or a woman someday. Someday young man and woman, someday old man and woman. So at the final journey, what is going to be with us? What will be there on the last day of our journey? Who will be with us when we leave this body? But our intellect, mostly, it will prevent us from going to that way. So now, this is where all these reverse engineering of the intellect is required. You know how? It is the spirituality. This is how I feel.
If my intellect is saying so many things, let me become more better in my position, more this thing, more that thing. But it is the if I get a way to reverse engineer whatever my I'm not talking about getting rid of whatever you heard, whatever you learned all these things, but it is reversing in a way to understand my origin, to understand from where I came, having a thought in that direction, where I will be going. That is the way. That is the way. It is the this is how the dharma is, or this is the science and dharma. As the question is, our Sri Sri Thakurji, if you see from the morning to evening, including Shaistayani, Shadachar, Jajan, Ishtrabhriti, he is given ways to be physically fit. You take what you need to take. He has said, Mach, Mangsho, Kashne, Ar, Piyaj, Roshun, Madhok, Chad. I was not understanding it till sometime before. And after that, I left everything. I don't take anything. I don't take Mach, Mangsho, to dur ki baat hai. I don't take even Piyaj, Roshun, also. Never. Me and my mother, we have left all these things. We have a second brain in our body, and that is the gut. There are so many research papers are there nowadays. Your second brain is so important to you. The gut microflora are so important to you. They decides what you even think of, what your mindset is. So in that way, whatever we eat, we become that. I went somewhere and found that there is a saying of Socrates. He told, I cannot allow my stomach to be the graveyard of dead animals. That actually touched me a lot. So this is how our Thakurji told, Mas, Mangsho, Kashniya, Piyaj, Rashun, Madhusya. So all these things he has given us for remaining physically fit and having a long life. And to become spiritually fit, mentally fit, we have our Nam, Dhyan, Jajon, and Ishtrabhriti. Everything our Sri Sri Thakurji has given. कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है ठाकुर जी का देने में, but कमी है तो it is within us. Whether we are able to take it properly, whether we are able to follow it properly, whether we are able to get up early in the morning and do our Ishtrabhriti, do our sadhana. Are we able to? If we are able to do it, next day we see the change in us. Next day we find, yesterday the person that I was, today I am a better person. In this way, we can compete with us. So there is no, whatever our God has given, our Guruji has given, उसमें कोई भी कमी नहीं है. Now coming to, if we follow in a broad way, actually, what we are following, it is the Sanatan Dharma, right? Sanatan means timeless. It is timeless. It will be always there. And Dharma is not religion. Dharma means law. So Sanatan Dharma as a whole also, it is the timeless law. And it is our Muni and Rishis. They have given us. Our Thakurji, he has just translated even the Shaitanusaran, the book that our Thakurji has written at the very young age. That is, when I go through it, when I even a single Bani, when I read it, if I read it from my soul, I feel what the Thakurji has told. I find it is a summary of all the Granth that is available on the earth. जो भी हमारा पुण्य ग्रंथ है सबका सारांश I feel like Shaitanusaran, and I think Thakurji also said it somewhere. So for us, especially for those who follow our Sri Sri Thakurji, हमारे को we need not give any second thought. We are already given the dharma, the science, and the interconnection in the form of all the banis, all the things that Guruji has given. So Dada, could I answer your question? जय गुरु, थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा से समझाते हैं. वास्तव में आप बहुत ज्ञानी है, इतना एग्जाम्पल के द्वारा आप बताते हैं. Really we are thankful, and we get some knowledge from your discussion how Thakurji becomes interconnected dharma and science and religion को आप बहुत एग्जाम्पल दिए हैं.
तो हमें अच्छा लगा। और मुझे दूसरे में पूछने जा रहा था एक्चुअली, लेकिन आपने वो भी डिस्कस कर दिया जो हमारे ठाकुर जी जो हाइजीन के ऊपर बताया है। वो क्वेश्चन डिस्कशन होते होते रह गया कि शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। ठाकुर जी बोले कि जैसे शरीर हमारा मन को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही हमारा मन भी शरीर को नियंत्रित करते हैं। और ठाकुर जी वो सनातन धर्मों को भी सपोर्ट किया जो आपने लास्ट में डिस्कस किया है। तो हमारे साइंस, ठाकुर जी जो भी बोले हैं वो साइंस ही है, वो हमें अनुसरण करने से हमारे स्वास्थ्य, शरीर, मन सब कुछ सही रहेगा। और आपका जो एग्जाम्पल मैंने पहले से ही सुन रहा था, बहुत अच्छे से समझ में आया। और मुझे लगता है कि और ज्यादा क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है। जो भी डिस्कशन हुआ वो गहरा ही बहुत डेप्थ डिस्कशन हुआ है। हमें अभी सोचना चाहिए, आप जैसे बोले कि हम अभी मतलब इनकलकेट करने का चेष्टा कर रहे हैं। भगवान श्री ठाकुर जी ने जो भी बोल के गए हमारे साइंस, एग्जिस्टेंस, बीइंग एंड बिकमिंग के लिए, वो हमें अभी प्राप्त करने की समय आ गया है। हमारे जीवन में उसको लाने के लिए समय आ गया। मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं सत्संग करता हूँ, आफ्टर सत्संग आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी। आफ्टर डूइंग सो मेनी वर्क्स आल्सो आई कैन नॉट बी हैप्पी लाइक दैट, बट आफ्टर सत्संग आई फील हैप्पी। दैट डिस्कशन हुआ और आप भी बताया कि वो थोड़ा जो भी हमारे हार्मोन जो है वो हमारे सीक्रेट होता है, आपने डोपामीन जो भी है, तो हमारे शरीर में और मन में आनंद होता है। और जब आनंद होता है तो वो खुशी मन में हमारा काम भी आगे होता है। आप म्यूट हो गए। सॉरी, म्यूट हो गया, तो सॉरी। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे परिचालक मंडली जो है उनको अनुरोध करता हूँ कि आप आगे सत्संग को बढ़ाइए। मैं पुरकास्त मैम, जुबली मैम को और उनका परिवार के लिए ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जो सत्संग में जुड़े हैं और सभी ऑर्गेनाइजर और जो इन सत्संग में जुड़े हैं और विश्ववासी का कल्याण करते हुए मैं यहीं पे समापन करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। थैंक यू डॉक्टर भवानी शंकर मंडल, जय गुरु। our value. Jai Guru. Very interestingly, you have asked the questions and also you have gathered the result and shared with others. Very nice. And you have also very analytical brain. This is all gift of Sri Thakur, the grace of Sri Thakur. That's why we all enjoy the philosophy of Sri Thakur by sharing our thoughts. This is how the panel discussion is going on. I think on behalf of Vrindavan Sau Bhai, so I am taking over voluntarily because he is having this network difficulty. And very rightly, in the true spirit, the discussion has come to an end. Rather, we will not say end. We can put a comma, we can take in any other day, because dharma and science, is a vast subject. Like Einstein says that dharma without science without dharma is blind, but dharma without science is lame. So that's why science and dharma both are interrelated, but the superior is dharma. Science is already included in the dharma. The matter of the metaphysics or the matter of the causal level or the heavenly things, whatever we think, which have not been captured in the science, the instruments of the scientist, that can be visualized through the principle of dharma, because dharma is the principle of law and it is the laws of being and becoming, the laws that sustains the being and becoming, and with the effulgence of personality, both individually and collectively. That is dharma. That's why dharma takes care of everything. Everything is included in dharma, and dharma is embodied in the dharma. Murto hai adarsha, adarsha dikha anurag. We are discussing that way, we are feeling that way. Whatever we discuss, whatever we say, all are consummated in our superior beloved. Love and love service, इसके जैसे मैजेस्टिक पुल और किसी में भी नहीं है. इसीलिए हम let us love our ठाकुर, let us love the
work of Sri Thakur, and we will establish him. इष्टों की प्रतिष्ठा करेंगे हर जगह हमेशा, तब हमारा ये साधना ये सार्थक होगा। अच्छी तरह से हमारा जितना आलोचना हुआ है, बहुत सारे जो डेप्थ ऑफ डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छा लगा। सबका कुशल मंगल के लिए ठाकुर जी के पास मैं प्रार्थना रखता हूँ और आह्वान रखता हूँ। इस जब भी कोई टॉपिक का ऊपर इस तरह का डिस्कशन होता है, आप इसी तरह जरूर आप योगदान कीजिए और आपका जो बहुत विचार आप यहाँ रख सकते हैं। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सत्संग विहार तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए सबका कुशल मंगल की मैं प्रार्थना करता हूँ। और विश्वेश्वर रायदा आप अगर हैं, उनको मैं अनुरोध रखता हूँ, समापन संगीत और ध्वनि आप वहीं से दे देंगे। जय गुरु विश्वेश्वर। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे। साउंड क्लियर है, बहुत क्लियर है। अच्छा। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे, मन भावन झूमो नाचो गाओ। आनंद पावन झूमो नाचो गाओ रे, मन भावन सुमो नाचो गाओ। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे, संगे संगे मिल सबे झूमो नाचो गाओ। संगे संगे मिल सभी झूमो नाचो गाओ। राधा राधा बोल झूमो नाचो गाओ रे, राधा राधा बोल मन झूमो नाचो गाओ रे। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे, मन भावन झूमो नाचो गाओ। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे। कोयलिया कुहू कुहू राधा राधा गाए रे, कोयलिया कुहू कुहू राधा राधा गाए रे। मनवा डोलत जाए जिया भर जाए रे, मनवा डोलत जाए जिया भर जाए रे। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे, मन भावन झूमो नाचो गाओ। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे। सात सुर के डाली नया रंग लाए रे, सात सुर के डाली नया रंग लाए रे। राग रंग अंग चित बन छाए रे। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे। आनंद प्लावन, आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे। मन भावन झूमो नाचो गाओ। आनंद प्लावन झूमो नाचो गाओ रे। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमराधा जगत जननी श्री बड़मा की जय। परमराधा जगत जननी श्री बड़मा की जय। परमराधा जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पादो श्री बरदा की जय। परम पूज्य पादो श्री बरदा की जय। परम पूज्य पादो श्री बरदा की जय। परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पादो श्री आचार्य देव की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। वंदे आर्य पितृम वंदे वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अहोम कृष्टि दैवतम
वन्देऽहं क्लिष्टदैवतम् वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सबाई की जय जय गुरु दादा। दादा, जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर समापन संगीत, बहुत सुंदर दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा। सबको जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सनातन दादा जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु समस्त अंतरिक्ष जय गुरु महेश्वर दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। विशेषर दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। दिलीप दास दादा जय गुरु। जय गुरु। सभी दादाओं को, माओ को, सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा लोग, जय गुरु माँ लोग, जय गुरु जय गुरु।